बर्थडे बॉय कोड़ा ना अस्सलाम चलो ठिया जा तो बर्थडे हुआ एडी हाथ पर जोड़ा जोड़ी करते ये बर्थडे में देखिए विकास मोमो किया कौन विकास मोमो किया विकास आज आपन बर्थडे किछ कोंतु किछ लेक्चर उतर किछ इट बेलून खेल चलची पुणे हमर शूटिंग करचंदी विकास को बर्थडे रे विकास भाई को पछा चलची विकास केनती सफलता हासिल करले कारण विकास को नांदी जुडुआ आई केक तो हमारा नहीं हो ये केक रे बहुत जानी कौन केक रे कालू फोकस करो कट हां यो काउंट के डेट के सेना का देना मत मते के खाइबो हमें के खाइबो जे तो मम्मी दे रह जा हां ए कैमरामैन कालू फोकस करो कालू ये फोम बॉय दे विकास जुड़वा दे रा ए रा ठीक है रा दे जुड़वा ये हमरो जुड़वा देखंतु ये होची बर्थडे पे काटुची रूपा साहाଯ୍य करछि तो केक काटिया रे बहुत बड़ केक ता जा आकुडे फोकस करो ए डिजाइन वाले ये चोरी करी नहीं बोल की ए रूपाली को चोरी ये चॉकलेट बाची की नहीं गेला नहीं केक बाची रु चॉकलेट बाची नहीं गेला रूपा दे समस्त दे काटी दउछन फटाफट दे दियो अबे अब नाही सुमनो ये बर्थडे बॉय ये हमर मिस्टर मिस कालू ना मिस कालू ए जुडुआ ए नंदी बुंदी यार चा ए ये जुडुआ टाटा कर दलो हां ये तो ये हमर मिस्टर गजा मतलब राजा गजा राउनु ना तमर रानी कोडे गले हां अक्षंती रानी अक्षंती रानी किंतु देखंतु जन्मदिन रे केमिति खिनभिन कर देछि केक टाको से के बर्थडे बॉय पूरा खिनभिन करी काटी देछंती हेलो दिया आउ ताकु दिया ए भाई केक दे ए एट दिया भाई को साई बाबा दे तू बाबा दे
Happy birthday ଟୁ ୟୁ ଏଇଠି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏ ଜୁଡୁଆ ସୋନୁ ମନୁ ଅନେଇଲେ ଆଇସ୍ ଏଇ ବାର୍ଥଡେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇଥିରେ ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ଜଣେ କି ରୂପା ମେଟ ବାବା ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ନା ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଦିଅ 60 ବର୍ଷର ବୁଢା ଏଇଟା ହେଲା। କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ତା କିଏ 60 ବର୍ଷ ବୁଢା ଦି ଜଣ ଯାକ। ଆଇ ଆଜି ଆମ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। 21 ହଉଛି। ହେଲା 21 ହଉଛି। ଜନ୍ମ ହେଇଛି କାଇଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶୁଭୁନି କାଟି ଦେଇଦେବେ ହଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶୁଭୁନି ସେ ଜନ୍ମ ହୁଁ କାଳକୁ ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ଷୀରି ଦବ ଧଳା ହେଇଯିବ। ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ କାଳେ ଧଳା ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦିଅ ସେ ବିଚରା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାଳୁବାବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି କେବଳ ଅଧିକା ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ କାଳୁବାବୁ ମୁହଁଟା ଦେଖିଲା ମୋର କାଳୁ ମିଳିଲାନି। ଭାବୁନା ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଲାଜ କରୁଛି କେବଳ ତା ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ପାଇଲି କ୍ଷୀରି କଣ ପାଇ କାଜୁ ପାଇଛି ଅଣ୍ଡାଳି ଗଛରୁ ନ ପାଇକି କ୍ଷୀରିରୁ ପାଇ ତୋର ଟିକେ କଣ ଇଏ ଆମର ସାଇ ବୁଦ୍ଧ ଓହୋ ଇଏ ରୋହିତ ସାନ ସାଇ ବୁଦ୍ଧ ସେ ଗାଡିଟା ଆମ ଗାଡିଟା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଛି କହିଲା କିଏ ତୁ କୁକୁର କିଏ ତୁ କୁକୁର? ସିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ କୁକୁର ଯାହା କଣ କହିବ ତାକୁ ପଦାରେ ଦେଲନି ଭିତରେ ଦେଇଛ ନା ନା ଯାହା ଗୋଟେ କହିବାର ଥିଲା ସେ କହିଦେଲା ଏ ତମର ହେଲା ନା ଆଉ ଖାଇବ ସୋନୁ ଆଉ ଖାଇବ ଓକେ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଲ ନା ପୁରୀ Yes.